Mr. Bond. James Bond. Hello? Mr. White, we need to talk. Who is this? The name's Bond. James Bond. Mr. Bond. James Bond. It's James Bond. James Bond. James Bond. James Bond. Hi, Assalamualaikum. Hello, good morning students. Okay, I'm Dodi Luhansa, Dody Luhansa. Okay, I'm your English teacher, so welcome to my class, my English class. Today is your first lesson, first video, first material. Today, we would like to discuss about introducing yourself. But the thing that we learn today is different with something that you have learned in junior high. Yang kita pelajari hari ini memang benar tentang perkenalan, tapi different, tapi beda, tidak seperti yang kalian pelajari di SMP. The difference is that in junior high, you possibly only learn about how to introduce your name, address, or your age, umur kalian. Biasanya hanya berpusat pada tiga itu. Tapi in junior high is your basic. That is important. We also gonna learn a bit about those kind of things. The main point of our lesson is something that you want to tell to someone else about you. Something that you like, something that you love. Maybe you have to find the boundaries later. You have to find the boundaries. Nanti kita harus temukan batas. Batas apa? Batas apa yang bisa kita bicarakan tentang diri kita. You have to think deeply about something that you feel comfortable to share. Kalian harus coba melihat ke dalam lagi apa yang nyaman untuk diceritakan, hal apa yang okay to be told to a stranger. Is it okay to talk about your happy moment to a stranger? Maybe, but is it okay? Is it alright to talk about your lowest moment, saat-saat terburukmu, your broken-hearted moment to a stranger? Baru ketemu, baru kenalan, terus tiba-tiba cerita tentang saat-saat patah hatinya. Pantas nggak? Okay, we have discussion about that. Kita punya diskusi tentang itu. Kita akan mendiskusikan itu. Apa yang pantas diceritakan, apa yang tidak. So before we begin, I would like you to think about yourself, about you. Okay, first, what is the fact about you?
fact is something that doesn't change. If you are a boy right now, for the next 20 or 50 years, you will still a boy. Kalau kamu cowok sekarang, berarti sampai 20-50 tahun ke depan ya cowok. Tetaplah pastinya. Ya, that is a fact. Your parents, orang tua kalian, siapa mereka? Juga akan tetap, gak akan pernah berubah. Ya, your place of birth, date of birth, tempat tanggal lahir kalian sama-sama, gak akan pernah berubah, tetap. Something about you, of course, we begin with something that will never gonna change. Sesuatu yang tentang diri kamu, otomatis kita mulai dari sesuatu yang pastinya nggak akan pernah berubah. Nama, jenis kelamin, kayak tempat tanggal lahir. Maybe you will move out of the house, of course lah ya. Pasti suatu saat kalian keluar dari rumah, ketika kalian udah dewasa, kerja, kuliah, atau berumah tangga sendiri 10-20 tahun lagi, nggak tahu aku. Tapi paling tidak kan ya tetaplah, you got the point, right? Tahu maksud saya kan ya. But you got also things that can easily change. Jadi selain fakta yang ada di diri kalian, ada juga sesuatu yang bisa berubah, yang mungkin bahkan gampang berubahnya. For example, your hobby, kayak maybe right now you love to play games, you love to play PUBG atau Mobile Legends lah ya. Kamu suka itu. Tapi sukanya sejak kapan? Do you love to play those games since you were in kindergarten or playgroup? Dari TK, dari playgroup, kelompok bermain, suka main itu? Kan enggak. Ya kan? Kamu sukanya kan mungkin baru ketika in junior high. But back when you are still in kindergarten or elementary school, you have different hobbies. Ya kan? Hobi kita bisa berubah, beda-beda kan? Seiring dengan perkembangan zaman. The older you are, the more knowledge you get. Maybe you will find something that you love more. Gitu kan ya? Something that you like, your favorite food. Favorite food, makanan favoritnya. Berubah nggak dari dulu sampai sekarang? How about your favorite television program? Acara TV favorit? Kalau masih lihat TV ya, jarang yang lihat TV sekarang. This one. Your favorite boy band? Ada yang kenal boy band kan ya sekarang Korea, ya K-pop. Kenal K-pop pertama kapan? Grup favoritmu apa? Idol grup favoritmu apa? Nah, itu bisa berubah semua. Nah, all those things, semua hal itu bisa dibicarakan. Itu yang kita bahas. Jadi recapnya ya, kita simpulkan aja ya. First, we will not only talk about, kita tidak akan hanya bicara tentang name, age, address. That's it ya. Kita nggak hanya bicara tentang 3 itu. Lebih dari itu. Ya, kita akan bicara tentang 3 itu, tapi lebih lagi. Oke ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita bicarakan selain 3 itu? Banyak. Ya, hobi jelas. Hobi ini di SMP juga diajari, ditanyakan biasanya. Makanan favorit, ya. Kemudian ya grup band favorit, film favorit, ya warna favorit, semua yang favorit atau yang tidak favorit, yang paling nggak disuka, yang paling dibenci, yang paling ngeselin, malesin, something that you hate most, semua pokoknya boleh itu bicarakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah dari semua yang bisa dibicarakan itu, mana yang pantas dibicarakan? Is it okay once again for you to talk about your saddest moment? Apakah nggak apa-apa boleh bicara tentang hal paling menyedihkan dalam hidupmu sama orang yang baru dikenal? Kan
jelas enggak ya. Oke, so kita temukan boundaries tadi. And finally, last but not least, yang terakhir ini ya tentang perkenalan adalah how-nya, gimana caranya. Do we need to? Apa kita harus always introduce our name first at the beginning of the conversation to a stranger? Apa kita selalu butuh dan perlu memperkenalkan nama kita terlebih dahulu ke orang asing di awal percakapan? Perlu nggak sih? Ya, kita lihat saja nanti. Oke? I hope in the end of the lesson you will have the skills to introduce yourself or someone else, not only about your name, address, hobby, but also way more other than those 3 or 4 kind of things. So, happy learning, selamat belajar, semoga bermanfaat. Semangat ya, semangat. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Hi, I'm Margot. This is Edith, and that's Agnes. My name's Ralph, and I'm a bad guy. Hi, mister! Hello! Oh. What's your name? Ralph. Wreck-It Ralph. Hello, my name is Bruce. Hello, Bruce. Hi, I'm Dory. Hello, Dory. And, well, I don't think I've ever eaten a fish. Okay. Hello. My name is Marlin. I'm a clownfish. A clownfish? Really? Timon, this is Nala. She's my best friend. Friend? Yeah. Hey, Pumbaa, come over here. Nala, this is Pumbaa. Pumbaa, Nala. Pleased to make your acquaintance. Pleasure's all mine. How do you find? Good morning, students. Welcome to Scaring 101. I am Professor Knight. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Okay, sudah ya tadi ya. So there are 2. Ada 2 perkenalan. The first is introducing ourselves. The second is introducing someone. Introducing ourselves itu kalian udah tahu pastinya ya. Ada banyak cara. Kalau tadi di awal video ada James Bond. James Bond bilang the name is. Awalnya gitu. The name is. Nama saya adalah the name. The name is Bond. James Bond biasanya bilang gitu. Nah, kalau yang di video yang barusan tadi ada banyak yang memperkenalkan diri. Ada Margot memperkenalkan dirinya sendiri, memperkenalkan adik-adiknya. Ada juga Nemo, ada juga siapa tadi ya? Wreck-It Ralph. Ya. My name's Ralph. Kemudian ada juga Bruce. Hello. My name is Bruce. Ya kan? Kemudian ada juga Buzz. I am Buzz Lightyear. Oke, yang kayak astronot gitu ya. Kemudian ada Dory. Hi, I'm Dory. Oke, nah itu yang introducing ourselves. Now about introducing someone else. Okay, the same like introducing ourselves. There are so many ways to introducing someone else. Ada banyak cara untuk memperkenalkan orang lain. Harus satu cara dan semuanya bisa benar. Okay, if you watch the video tadi ya yang di awal,
tentang Gru and the kids. Gru diperkenalkan dengan girls, dia bilangnya gitu. Ada wanita tadi, ada perempuan. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Kemudian ada juga Simba yang memperkenalkan Nala ke Pumba sama siapa lagi lupa namanya ya. Pumba sama lupa. Ya, nanti ini ada tulisannya. Ya di sini saya. Di sini nanti ada tulisannya, bukan di sini. Oke, basically ada banyak cara untuk memperkenalkan diri. There are so many ways to introduce ourselves, our name, of course. Ya, memperkenalkan nama nggak harus dengan bilang my name is, nggak harus. Umumnya begitu, my name is. Tapi bisa juga dengan my names. Jadi my names is-nya hilang, langsung my names. Kalau diketik my name, ketik ya, ketik 1 sama S, my names. Sama juga dengan bilang I am. Kamu bisa bilang I am Bond, bisa. Kalau nama saya I am Dodi, atau I am V, I am Jimmy. Terserah kamu bilang apa, I am. Nah, tapi bisa juga bisa disingkat jadi I, kemudian petik dan M, I'm. Ya, I'm Dodi, I'm Bond, I'm Dori. Ya, bisa. Kalau yang lebih cepat lagi bisa M, I'm Dodi, I'm Bond. Jadi seperti kayak huruf M saja. Saking cepatnya I-nya so weak dibaca lemah pelan. I'm Dodi. That's it. Jadi basically you can choose the easiest way for you, and all of them are correct. Kamu bisa ngomong memperkenalkan dengan berbagai cara. My name is, my names, I am, I'm, atau kayak James Bond, the name is, bisa juga. Atau bisa langsung aja nama langsung, ya, Dodi. Barry Allen. Bruce Wayne. Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. Oke, sudah ya. Tadi klipnya sudah. Jadi intinya adalah perkenalan nama, tapi without using my name is, without using I'm, without using the name is, langsung nama. Jadi orang yang duduk tadi itu namanya Bruce Wayne. Jadi dia memperkenalkan nama langsung dengan bilang Bruce Wayne. Barry Allen, Bruce Wayne. Barry Allen, ini saya Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Nah, kemudian tadi ada orang dua lagi, yang satu pakai kacamata. Dia juga langsung memperkenalkan nama, namanya Clark Kent. Oke, without using once again, sekali lagi tanpa menggunakan my name is, dan juga tanpa pakai I. Oke, so kesimpulannya adalah bisa dengan cara kayak gitu. Nah ya, we move to the next questions. The question is, do we need to always give our name in the beginning of the conversation? Should we give our name in the beginning or in the end? Kita harus ngasih nama di depan atau di belakang? Atau harus selalu ngasih di depan? The answer is easy. It's simply no. Jadi kita nggak harus ngasih nama di depan. Actually, it really depends on the situation. Jadi tergantung situasinya. If you meet someone accidentally, kalau kamu ketemu orang nggak sengaja, maybe you jump into the conversation because you got something in common with him or with her. For example, you have something in common because you both are new students. Kamu biasanya kadang ngobrol langsung karena punya kesamaan. Misal kesamaannya adalah sama-sama murid baru. When you are
sitting, waiting your name to be called, you can have a little chat with someone sit next to you. Nah, pas kamu nunggu namamu dipanggil, kamu bisa ngobrol sama orang yang di sebelahmu. You have something in common, which is you both are waiting your name to be called. Kamu sama-sama nunggu nama dipanggil. Jadi you can discuss about the tiredness that you have. Ya, you can ask. Kamu bisa tanya ke dia dari mana sekolahnya. Where are you from? Ya, jadi kamu bisa tell you are from junior high school yang mana, kamu bisa kasih tahu. I'm gonna show you a short clips that show a conversation between two people who accidentally meet and bump to each other. At first they don't give their name, but right in the end of the meeting, of the conversation, they will give their name, I mean. Okay. Oh, are you okay? What? Why am I so sweaty? Why are you so sweaty? It's a puberty thing. I don't know why I said that. I'm not going through puberty. I did, but I'm done. I'm a man. So you're like new here, right? We got that in common. Yeah, that's one thing. Cool, yeah. I'm Miles. I'm Gwanda. Wait, your name is Gwanda? Yes, it's African. I'm South African. No accent though. Okay, enough about name. I guess everything about name is more than enough for you. Now, let's move to the other basic thing in introduction, which is about address or location. Where are you from? Okay, there are so many ways also to tell about your address. The basic but the unnatural way is by saying my address is. Saying my address is correct, but it's not usual for native speaker of English to say their address that way. They tend to say I live in, I'm from. Jadi kalau kamu mau bilang pakai my address is, bener, cuma nggak biasa bagi orang bule, bagi orang yang berbahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Oke, jadi mereka lebih sering ngomong I live in atau I'm from, gitu ya. Kalau tidak pakai itu, mereka juga bisa bilang I come from. Cuma bedanya adalah ketika kamu bilang I come from, itu berarti kamu bilangnya di suatu tempat yang bukan daerah asalmu. Jadi for example, kamu lahirnya di Blora, kemudian kamu pindah sekolah di Semarang. Nah, ketika kamu kenalan di sana, kamu bilang I come from, nah itu bisa. Nah, atau kamu pengen bilangnya gini, I was raised in Blora, but now I live in, nah itu bisa. I was raised in Blora, but now I live in, itu boleh, nggak apa-apa. Bisa. Beda lagi adalah kalau I was raised itu maksudnya dibesarkan tumbuhnya. Nah, ketika kamu pengen bilang lahirmu, jadi kamu lahirnya misal lahirmu di Bojonegoro, tapi besarmu di Blora, dan kemudian pindah di Semarang. Beda lagi ngomongnya. Jadi I was born in Bojonegoro and I was raised in Blora, but now I live in Semarang. Jadi ada 3. Caranya ada 3. Oke, pelan-pelan kita ulangi lagi. Jadi the basic is my address is. Bener tapi nggak bener. Ya, aneh bagi orang bule. Mereka lebih sering ngomong I live in, I'm from, gitu aja ya, I'm from. Ya. Kemudian kalau nggak mau pakai 2 itu, bisa pakai I come from. Tapi kalau kamu bilang pakai I come from, berarti kamu ngomongnya bukan di daerah asalmu. Jadi kenalan tidak di daerah asalmu. Nah, variasi yang lebih lengkap atau rumit juga adalah kamu bilangnya I was raised in. Jadi I was raised itu maksudnya aku dibesarkan, sekali lagi. Tapi kalau kamu pengen bilang I was born in, nah aku lahir di, beda lagi. Nah, oke, paham ya sampai situ? Nah
Nah, sekarang yang agak nggak biasa bagi kita ngomongnya adalah I'm based in. Jadi kayak aku base campnya gitu. Tapi base camp dalam hidup maksudnya. Jadi I'm based in. Jadi aku tinggalnya di. Jarang kita pakai kata itu. Students as a whole rarely use I'm based in. Biasanya mereka pakai I live in, I'm from, I come from gitu. Oke ya. Nah, itu tentang address. Nah, sekarang tentang berikutnya family. About family. We students, kita yang masih pelajar, itu biasanya bilangnya I have brothers, I have sisters gitu. Jadi kalau punya satu brother, mereka bilangnya I have one brother and salah satu sister juga one sisters. Itu juga benar, nggak salah sama sekali. Jadi kalau kamu punya saudara, kamu bilang I have one brother, I have one sisters. That's correct. Nah, tapi ada cara yang lebih natural bagi orang dulu. Jadi kalau keluargamu, kamu punya dua saudara, bertiga sama kamu. Nah, kamu bisa bilang I am one of three. Loh, apa maksudnya? Maksudnya saya adalah satu dari tiga. Kalau diharafiahkan, tiga apa? Tiga bersaudara. Saya punya tiga saudara. Nah, kalau pengen lebih lengkap, berarti I am one of three siblings. I am one of three siblings. Siblings itu maksudnya saudara. Bisa cowok, bisa cewek. Oke ya. Jadi sekali lagi bisa I am one of three. Tiga bersaudara. Atau kalau pengen lengkap, I am one of three siblings. Oke. Kalau anak satu-satunya, bilang aja I am the only child. Itu bisa. Kalau nggak pakai the, berarti pakai I am an only child. Yang terakhir masih tentang family juga. Cara ngomongnya adalah dengan I am from a family of, misal 4. I am from a family of 4. I am from a family of 4. Jadi saya berasal dari keluarga yang terdiri dari 4 saudara. I am from a family of 4. That's it ya. Ya, jadi sekali lagi kalau kamu pengen bilang I have one brother, one sisters, benar. Tapi kamu bisa pakai cara lain lagi, yaitu I am one of three. I am one of three siblings. Atau I am the only child. I am an only child. Atau I'm from a family of 3, 2, 4, terserah guys. Ya, paham ya? Jadi address, location tadi udah, family udah. Sekarang yaitu tentang apa ya? Ya biasanya kalau kamu sekolah ya kan, gimana kalau mau kenalkan kamu sekolahnya di mana? Kalau udah kerja ya, you can tell the strangers where you work, gitu aja. Nah, kita batasi karena because you are students, so how to tell the strangers about your school? Oke. Ada beberapa cara juga. Yang paling gampang biasanya udah pernah tahu, yaitu dengan bilang I study, gitu aja. I study, dilanjutkan studinya. Yang sedikit berbeda adalah kamu bisa juga bilang dengan I attend. Attend itu juga sama dengan sekolah maksudnya. Saya bersekolah di I attend, langsung bilang aja SMA 1 Blora for example, SMA 1 Cepu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya lebih suka bilang SMA 1 Blora atau SMA 1 Cepu atau SMA 1 Paris, SMA 1 Tokyo. Saya suka bilang kayak gitu karena SMA 1 for example Blora is a name and you don't translate name.
kamu nggak menerjemahkan nama. Sama kayak bakso, ya. Saya lebih suka bilangnya bakso, not meatball. Bakso is a name of food, Indonesian food, dan name tidak diterjemahkan. Nah, tapi kalau pengen ada yang tanya bakso, what is bakso? Bakso is some kind of meatball. Nah, itu bisa dijelaskan. Tapi ya nama tetap nama. Nasi goreng ya saya akan tetap namakan nasi goreng, bukan fried rice. Beda. Ya, nama tidak diterjemahkan. Jadi kalau saya ditanya where do you study? Misal saya belajar, where do you study? Saya bilang aja, I study, atau I attend SMA 1. Nah, jelaskan. Why? Because it is name. You don't translate name. If your name is Bunga, tidak berarti namamu kemudian karena kamu di Inggris memperkenalkan nama berubah. Oh, hello, I'm Flower. Enggak, kamu bunga itu bunga, bukan namamu gara-gara kamu di Inggris bunga jadi Flower. Paham ya? Oke, nah sekali lagi tentang perkenalan atau memperkenalkan sekolah, kamu bisa pakai tetap dengan bilang I study, bisa. Tapi bisa juga bilangnya dengan I attend. Gitu ya, I attend langsung ditulis. If you don't feel comfortable in telling your school, kalau kamu merasa nggak nyaman, nggak aman karena ini orang asing kok tanya aku sekolah di mana, dan kamu nggak mau ngasih tahu SMA-mu mana, tapi kamu nggak mau bohong juga, you don't want to lie, kamu bisa aja bilang I'm a senior high school student. Kamu bisa bilang gitu, I am a senior high school student. Jadi kamu bilang saya anak SMA. I'm a junior high school student. I'm an elementary school student. Itu bisa. Ya. Oke ya, sekarang lanjutnya adalah tentang hobi. Tentang hobi. Oke, if you want to tell you about your hobby, the easiest way is by saying my hobby is. My hobby is. Benar, tapi nggak benar sekali lagi. Because native speaker of English doesn't tell his or her hobby by saying like that. Ya, oke, nggak ngomong kayak gitu mereka. Nah, mereka ngomongnya bisa dengan cara I like, I love. Ya, itu bisa I like, I love. Itu bisa ditambah I really like, I love playing football, I like listening to music. Itu bisa. Ya, I like, I love. Itu sama aja bilang hobinya. Something that he love to do in his or her spare time. Ada juga yang hampir sama dengan like dan love, yaitu dengan bilang I enjoy reading, I enjoy playing. Nah, I enjoy reading books, I enjoy playing games. Itu bisa. Jadi I like, I love, I enjoy, basically the same. Nah, yang sedikit lebih bagus lagi karena nggak biasa adalah bilangnya I'm into. Bisa tambahin really, I'm so into. Nah, setelah into diikuti apa? Diikuti ya kemudian bisa dengan verb in, contohnya playing, reading, dan segala macamnya. Jadi I'm into playing Mobile Legends. Ya, I'm into playing Call of Duty. Itu bisa. Ya, terakhir tentang cara menyampaikan hobi adalah dengan bilang I'm a big fan, dengan bilang I'm a big fan of. Hampir sama dengan I'm into, tapi ini ngomongnya dengan I'm a big fan of. I'm a big fan of listening to K-pop. How you like that? Kalau kamu pengen bilang hobimu apa, gak harus dengan bilang my hobby is, tapi kamu bisa juga bilang I like, I love, I enjoy, I'm into,
I'm a big fan of. Terakhir yaitu ngomongin umur. Cara ngomongnya gimana? Udah tahu pastinya, yaitu dengan I'm 11 years old. I'm 11 years old. Nah, atau bisa simply say I'm 11 gitu aja. Saya umurnya 11. I'm 13, I'm 14, I'm 15. Itu nggak apa-apa, bisa gitu aja. Jadi nggak harus di belakangnya dikasih years old, itu nggak harus. Jadi I'm 15 gitu aja. Kalau kalian merasa tidak nyaman menyampaikan umur, kamu bisa bilang I'm in my. Nah, ini setelah my. Pertanyaannya sekarang umurmu apa? Awal belasan tahun, di tengah belasan tahun, 15-an, atau di 18-19, late berarti. Nah, kalau kamu di umurmu misalkan 11-12 tahun, kamu bilangnya I'm in my early teen. I'm in my early teen. Nah, kalau kamu pertengahan, berarti I'm in my middle teen. Kalau 18-19, ya 17 juga lah gitu. Berarti bilangnya I'm in my late teen. Gak harus teen loh ya. Kalau umurmu 20-an berarti 20s ya. Kalau kamu 30-an 30s. I'm in my late 30s. Itu bisa. Okay, that's it. I think everything is already been discussed. Semua udah didiskusikan. If you had questions, please feel free to contact me by using WhatsApp. Ya, WhatsApp. Ya, silahkan kontak saya aja lewat WA or by using other social media. Thank you ya. Makasih semuanya. And of course, I would like to apologize if I said something wrong. Ya, pasti itu. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Makasih ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.